Yan guys. Guys, magandang hapon sa inyo guys. Ayun na guys, yung binidyohan ko nung isang araw guys, yung pipintuhan ng kasama ko guys, tsaka pinturan ko rin guys. Yan guys, kinabit na namin guys sa hamba Yan na guys, ang pinakang niya, finish good. Yan na po. Yan nyo. Yan na guys. Tingnan natin guys, hanggang likod niyan guys. Yan guys, yan na. Finish good na yan guys. Naikabit na namin. Tingnan guys, ang kintab no. Binanatan guys ng clear yan. Clear. Yan guys ay bali 3 patong tapos apat na clear. Tapos isa pa uli. Bali 2 clear. Tatlong varnish. 2 clear. Kaya guys, kita kanino ko. Bali guys yung isa. Tapos yung isa guys. Bali guys yung isa Yan guys. Pati hamba niyan guys. Binila na rin guys Yan guys Yan pintab. Pati hamba niyan guys Hanggang baba yan guys. Yan guys. Yan guys Ayan guys, hambang rin. Okay na ito guys. Pinto na lang hinihintay namin dito guys. Wala pang pinto. Yan guys Ayan yung kasama ko guys, ang dumali ito guys, yung aming sadyang pintor. Sa kanya nakatuka. Ko lang. Binablog ko lang guys. Pero ako guys, nakakabuga na rin. Yan lang, hindi man ako ang dito at yung kasama ko guys. Yan guys Yan siya Yan siya guys Yung nakaitim, hindi nakakulay green yan. Yung nakaitim. Ay guys, pangalawa. Ay guys pangatlo. Hindi pa yan guys. Wala pa yan. Hindi pa yan tapos guys. Bali bigyan pa yan guys ng clear. Ito tuyo lang. Ay pa isa guys Yan guys Baka bukas ulit dito guys bibirahin. Ang final na niya. Yan. Mamaya yata daw, sabi nung pintor. Yan guys, tayo nyo. Hindi ko guys na-videohan yung itsura nito nung hindi pa pinipinturahan. Napakapangit. Kasi pangit yung pinsan ko. Ito nyo guys, pumugi na ngayon. Nung napinturahan guys, pumugi, yung nabarnisan. Yan guys. Kasi pugi ko ngayon. Yan guys. Yan guys, yung pintor namin. Yan, yung pinakamakisig namin pintor. Yan, pumibira nito. Okay guys, abangan nyo lang ulit bukas guys. Abangan nyo ulit bukas. Yung 2 pang pinto na hindi pa namin ikakabit. Yan guys. Salamat.